हाय दोस्तों, आज हम लोग का पास गया होंडा यूनिकॉर्न इंजन साउंड प्रॉब्लम। ओके गाड़ी আছে, नो प्रॉब्लम, इंजन ভিতরে প্রবলেম। সাউন্ডে আগে না খড়খড় করে, হ্যাঁ বুঝা কাদা ইঞ্জিনের ভিতর থেকে প্রবলেম আছে। ঠিক আছে, ভালো হবে, একটু স্পিড দিলে ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ পিকআপ দিলে ভালো হবে, স্টার্টিং সময় করে খড়খড় করে পিকআপ। हाय दोस्तों, आज इस यूनिकॉर्न में एक प्रॉब्लम हो गया। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजन में खट खट आवाज़ आ रहा है, ठीक है ना। जैसे पिकअप ज़्यादा रहता है आरपीएम तो आवाज़ बंद हो जाता है। तो हम लोग सोचे कैम में प्रॉब्लम होगा, कैम बिल्कुल सही है। দরকার একটু, হ্যাঁ হ্যাঁ নিচা কর না। ময়লা জল সব খেয়ে যাবে এটা আমাদের থাকলে। পাক্কা 2 লিটার, সেটাই দেখ, 1.5 লিটার এমনি রাখতেই হয় এই গাড়িতে।